الزول فلون نسوف يسون أسمنون وفيسون خمس دس موجود أثمامر رجال صحفيين ورجال إعلام الذين خدموا الوطن ودافعوا عن طريق سيدنا مليار اليوم الحمار مليار الزول ونسوف يسون وفيسون تلت لهذا اليوم الذي من خلاله سيتم تكريم ثلاث من الأسماء الذين ناضلوا والذين قدموا الكثير للميدان الإعلام والصحافة. تفضل سيد الوالي، مرحبا بك. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la presse et sous un slogan très fort, un slogan de professionnalisme et d'information responsable. Je crois que le combat déjà mené par la presse écrite, parlée et lourde a été toujours au sens d'une contribution positive pour la construction de ce pays. Un pays pour lequel beaucoup de martyrs de la Révolution, beaucoup de martyrs de la presse aussi, et qui sont nombreux. Dans cette occasion, je m'incline devant toutes ces personnes, أصحاب القلم comme on dit, أو أصحاب المهنة، مهنة المتاعب، ننحني أمام هذا الجمع الكريم ترحما على الجميع، متمنيين للصحفيين اللي راهم يواصلوا في هذه المهنة المزيد من الصحة إن شاء الله، بتوجه نحو احترافية قوية. نظن اليوم l'Algérie a besoin de tous ces enfants. L'enfant qui construit, l'enfant qui écrit, l'enfant qui rapporte l'information, qui la développe. Et tout cet effort collectif conduira, Inch'Allah, à une Algérie nouvelle, une Algérie pour tout le monde, avec prospère, وتمنياتي لكل حضور الخير إن شاء الله، ومرة أخرى عام سعيد. ميرسي. بالنسبة لعائلة الصحافة والصحفيين بمثابة شموع تنير دروبنا، بمثابة مصابيح تضيء الظلام. إذا كانت منذ عصر تاريخ وخاصة الثورة الجزائرية للصحافة دور هام في رفع صوت الثورة الجزائرية، في أيضا حمل الثورة الجزائرية إلى أبعد ما وراء الحدود الجزائرية إلى العالم بأسره، فبفضل الصحافة، بفضل الصحفيين، بفضل تضحيات هؤلاء، وإلى يومنا هذا الصحافة والصحفيين أيضا ما زالوا يناضلون من أجل إيصال صوت الشعب، من أجل أيضا أن يصل الخبر من المصدر. وهذه هي مهنة الصحافة، مهنة شريفة ومهنة أيضا شاقة
أمام يعني كل هؤلاء الذين ضحوا من أجل الذين يعني توفوا وأيضا قتلوا لطيق معي في الدراسة أستذكره أمامكم اليوم سعيد تزروط. هذا يعني إنما يدل إن كان يدل وإنما يدل على في الميدان. نشكرهم ونعتز بمثابة إخواني بمثابة أصدقاء بمثابة أعزاء أو دينيرتي النظام. تمت مس كمال الفماط مثل اسقام غرفان الولاية هي اسمه ميتورا التجميد 2021 اختار ثلاثة سنة فورفي كمال بوجدة لتوسنطاس دي لو سوار أرميس لو سوار كاين بوسالم سافوربي توسنطاس دي راديونا والتلفزيون غناهم تمرتنا مسمولو دا شوار دي سافوربي توسنطاس تاس في ميسين عندي قداش توسنطاس دي ليبرتي هذا. Bon, je tiens à dire que cette journée-là du 22 octobre, une journée qui doit être, c'est la journée de la mémoire contre l'oubli. Parce que souvent, comme on dit souvent, que l'oubli finit par dresser sa chape de blanc, mais que ses souvenirs, moi quel que soit X, personnellement je parle de mon nom personnel, j'aurais aimé que tous les jours soient des jours dédiés à la journée de la presse. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que la presse, nous ne sommes pas des super citoyens, nous sommes des humains, au même titre que tous les autres citoyens. Nous avons pour devoir de rapporter une information juste et crédible. C'est tout ça qui nous fait qu'aujourd'hui, si on se remémore, parce que ceux qui ne sont plus de ce monde, ils l'ont été pour ça. Ils ont essayé de rapporter, ils ont été au même titre que le terrorisme, qui a ciblé, après les services de sécurité, il a ciblé les journalistes parce qu'ils dérangeaient. Tout à fait au début de la pandémie, j'avais bien souligné qu'au même titre que le médecin, au même titre que l'agent que les services de sécurité, le métier de journaliste doit être considéré comme étant un métier à risque de contamination. Et la preuve, on est là. Aujourd'hui, nous sommes en train d'honorer la mémoire de 3 de nos confrères, qui sont morts de cette pandémie, qui sont morts de ce virus qui ne veut pas quitter le pays, qui ne veut pas quitter le monde. Donc parler de ces 3, c'est un petit peu rendre hommage aussi à tous les journalistes et à toutes les journalistes qui sont morts à la suite de cette contamination à la Covid-19. Parler de chacun d'eux, ça serait prendre une journée entière pour chacun. Mais je résumerai mon intervention en disant que tous les 3 aimaient profondément leur métier, que tous les 3 aimaient profondément leur pays, que tous les 3 aimaient profondément leur région. Que ce soit Mouloud, que ce soit Kamal, ou que ce soit Karim, ils ont tous été à l'avant-garde pour mettre en relief, pour mettre de l'avant le véritable professionnalisme du journalisme. Parce qu'ils ont été professionnels jusqu'au bout des ongles. Chacun avait son opinion, chacun avait ses idées, chacun défendait, parce qu'il y a aussi un principe fondamental qu'aujourd'hui que tout le monde doit comprendre, que je suis libre de défendre mes opinions, en dehors du cadre journalistique. Mais je dois, au moment d'écrire, je dois faire en sorte à être le plus objectif possible. Mais je peux avoir mon opinion, comme ça se passe dans le monde entier. Quand on me dit liberté d'expression, dans le monde entier, il y a des libertés, il y a des presses de tendance. Dans les pays les plus démocratiques, aux États-Unis, il y a la presse démocratique, la presse démocrate, il y a la presse républicaine. En France, par exemple, il y a la presse de droite, de gauche, d'extrême gauche, de droite, de tout. Chacun obéit. Il y a même, ailleurs, il y a même une presse de l'Église. La Croix, en France, c'est une presse qui est dédiée exclusivement aux faits religieux. Donc là, je crois qu'il ne faudrait pas trop s'attarder sur cette question-là. Nous faisons en sorte que chacun d'entre nous puisse donner le maximum d'informations. Notre rôle est d'informer. C'est vrai qu'on dit que la presse, elle change l'opinion. Elle peut
modeler une opinion générale. Mais on doit rester dans notre constance, qui est celle d'informer, informer, informer. Ce qui est bien fait, on le dit. Ce qui est mal fait, on le dit. Moi, des confrères à moi, ils écrivaient, ils prenaient leur papier dans un café pour pouvoir envoyer leur papier. Ceux qui n'avaient pas, à l'époque, il fallait le téléphone ou radar. On passait des heures pour donner nos papiers. Donc, pour revenir un petit peu à chacun c'est l'objet un peu de mon intervention, que dire? C'est que moi, franchement, bon, j'ai eu à connaître Mouloud Achour. Et bonjour l'assistance, merci de nous avoir invités pour cette commémoration. Je suis le docteur Lila Achour, l'aîné de M. Mouloud Achour, mon frère Azdin Achour et mon oncle qui est le jeune frère Rachid Achour. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis là devant vous. C'est pas facile, ça fait à peine 10 mois que nous l'avons perdu. C'était une sommité que tout le monde connaît. Quoi vous dire, c'était un homme public, journaliste, écrivain, formateur de toute une génération absolument. Et très généreux jusqu'au dernier jour de sa vie. Hein. Vous savez, le jour où il a fait sa PCR positive, c'était la veille, il était encore au bureau. C'est vous dire, il était directeur de la rédaction, oui, enfin non, pas de la rédaction, de l'édition des éditions Casbah. Et jusqu'à la veille, il était au bureau, il travaillait normalement. Donc la pandémie a fait que il a été l'une de ses victimes, malheureusement. Voilà, je vous remercie. Merci pour cet accueil. السياق الربيع تجميد ديواني فاشوتينس السليت الوحداشين بالكبار أس أغناو نت غمسة وتنتقاس باشوت غمسة لنا دليل إسقاف دولود أث معمل جسان الحضارة تجميد دليل غالا ثلاثة جسم أولي تختار ولايات تيزوزو لا 21 تميت السياق الربيع هذا إذا مازال سيد الوالي سيدنا إبراهيم اسم الشعب الولاية فقط كاين بورتري مهدف بورتري للمرحوم مولود عاشور. بورتري من أداء أحد فنانين الولاية قدم في مديرية الثقافة والفنون لولاية تيزوزو. ثلاثة بورتريات لثلاثة الأسماء الذين سيتم تكريمهم اليوم. وعيد سي كمال بوغداد، كريم بوسلام، مولود عاشور. ربي يرحمهم كل الذين تم اختيارهم سواء في أداء مهنة الإعلام والصحافة أو الذين رحلوا عنا في عالم الإعلام والصحافة. كان لي شرف خدمت بزاف معاه وكان انسان متواضع وملتزم بزاف. حاولت انه اختزل في بعض من الاسطر شويه على كريم بوسلام، بصح امام هاد الثلاثه الاسماء اللامعه اليوم اللي فقدناهم سواء بالكوفيد ولا بالجائحه ولا بحاجه واحده اخرى نطرحهم عليهم كامل. هذا واش نقدر نقول. انا نسيت نكتب شويه على كريم بوسلام واش خدم. بسم الله. واني اختلطت مشاعر الفرح بالاسى والحزن في هذا اليوم الذي نقدره كثيرا، ونقدر كل من فكر فيه وفكر في تكريم هذه الوجوه الثلاثة الإعلامية الذين قدموا الكثير للصحة الإعلامية، من بينهم أيقونة الإعلام الجزائري ونقول المتميز كريم بوسلام، والذي نفتخر بانتمائه لهذه المنطقة الطيبة طيبة أهلها الذين قدموا للجزائر الكثير كل من موقعه وفي عهده. لقد كرس كريم المرحوم كريم بوسلام الزميل والأخ حياته المهنية خدمة لبلده من خلال موقعه بمؤسسة التلفزيون الجزائري، أين اشتغل فيها ما يربو عن 20 عاما، حيث تدرج فيها من صحفي بمديرية الإنتاج فمقدما لبرنامج صباحيات، ونظرا لاحترافيته وحنكته التحق بمديرية الأخبار كصحفي محرر محقق درجة أولى، ثم مقدما لنشرة الثامنة فرئيسا لتحريرها. كريم بوسلام اسم على مسمى
إنسان خلوق متربي بخصاله وتواضعه، تمكن من أن تكون له مكانة كبيرة وسط أسرة التلفزيون الجزائري وفي الساحة الإعلامية. احترافيته أيضا والتزامه الدائم في متابعته لكل القضايا الدولية أعطته مكانة وأكسبته خبرة كمحاور فذ في أغلب البرامج السياسية والحوارية وأهم المحطات الوطنية كبرنامج في دائرة الضوء، اليوم الثامن حدث في مثل هذا اليوم وغيرها من البرامج. ومهما نقول أو نتحدث عن كريم لا يمكننا أن نحق فيه حقه مقابل جميل صنعه مهنيا وإنسانيا. اليوم الثامن كان دائما محب أنه يحب دائما يشجع كل الشباب وكل الذين يلتحقون بالتلفزيون الجزائري خاصة الشباب. سيعرفوا بي تجمي تدوغن فاش التينس وإذا كيف كيسنان وإذا كيف كل يقدش دالي دي التلفزيون أغناو نتموثنا. Un portrait toujours نعتد خميتة المهلاني دس ولاية تيزوزو تجميت ثلاثة غير غمسن يسجين يوم توارث الجميت كمال بوجداد كريم بوسالم ولد عاشور دس نعفر بي. ثبت التص قومي قمت لأني تصريحات وسكيت سقام الدم والحمد لله سداد مدة معمار اسمي تسجيني وسام الناو ونت غمسة احتفال باليوم الوطني للصحافة كل سنة 22 أكتوبر. الوسائل كلمة أخيرة سيدي الولي. كلمتي الأخيرة أولا أهني عائلة السلام أكيد مهنة Voilà, très bien. Elle ne le peut pas aider parce que c'est...